परम प्रभु श्री अरविंद परम भागवत जननी श्रीमां चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम जनाई आमे आरंभ करने को जाऊे आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त भाई और अपा मान को वंदे मातरम आउ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ में चलते आम निरवरी प्रभु मां को ध्यान करवा मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 135। आज मंत्रमयी सावित्री को उच्चारण करने आम ब्रह्मपुरु सस्मिता को अनुरोध करुचु। अपा आपण मंत्रमयी सावित्री उच्चारण करंतु आम समस्त निरवरी प्रभु मां को ध्यान करिवु। समस्त साइलेंस। Savitri, Part 1, Book 2, The Book of the Traveler of the Worlds, Canto 4, The Kingdoms of the Little Life, page 135. Ascending slowly with unconscious steps, a foundling of the gods, she wanders here like a child soul left near the gates of hell, fumbling through fog in search of paradise. In this slow ascension, he must follow her pace even from her faint and dim subconscious start. So only can earth's last salvation come, for so only could he know the obscure cause of all that holds us back and baffles God in the jail delivery of the imprisoned soul. Along swift paths of fall, through dangerous gates, he chanced into a grey obscurity, teeming with instincts from the mindless calls that push to wear a form and win a place. Life here was intimate with death and night, and ate death's food that she might breathe a while. She was their inmate and adopted waif, accepting subconscience in dumb darkness reign, a sojourner she hoped not any more. There, far away from truth and luminous thought, he saw the original seat, the separate birth of the dethroned, deformed and suffering power. An unhappy face of falsity made true, a contradiction of our divine birth, indifferent to beauty and to light. Parading, she flaunted her animal disgrace, unhelped by camouflage, brutal and bare, an authentic image recognized and sign of her outcast force, exiled from heaven and hope, fallen, glorying in the vileness of a state, the grovel of a strength once half divine, the graceless squalor of her beast desires, the staring visage of her ignorance, the naked body of her poverty, the naked body of her poverty. माँ धन्यवाद अपा। बहुत सुस्पष्ट रिसाइटेशन। एते बेला जाए में मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित निरवरी प्रभु मां को ध्यान करुले। वर्तमान समय है कार्यक्रम को आउरी भक्ति मुखर करने माँ और प्रभु चरण कमल गोटे भक्ति नैवेद्य अर्पण करदेवा आम विदेश माटी आयरलैंड रु आम मीनू अपा को अनुरोध करुचु। मीनू अपा आपण गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु मां चरणार बिंदरे अर्पण करंतु। चरण रे देवा
धन्यवाद आपा। बहुत सुंदर एवं हृदयस्पर्शी प्रार्थनाटी प्रभु माँ चरण कमल निवेदन कर आम जाचु जे आपणकर बापांकर लेखा जे कि जहाँ भयस की बापांकर भयस मु तल दिन तले कथा होती श्री अरविंद क्रीम सब भयस मिलू थाए से 1970 मसीह प्रभु से जानिला परठू बहुत लेखा लिखुंट लेखा को आप सुंदर स्वर देती आम समस्त हृदय मन प्राण को स्पर्श कर वंदनार गायकी आपण विदेश माटे थी आपण प्रभु माँ वंदना अनवरत गाई चली समस्त पाठचक्र स्पेशली एस्पिरेशन पाठचक्र बहु मात्रा प्रदान कर चली अनेक प्रार्थना को निजे स्वर दे यूट्यूब रे छाड़ुं जोटा कि बहुत आहरी अधिक भक्ति मुखर कर दूचे आमको माँ श्री अरविंद प्रति उन्मिलित होगा लगी आहरी ओपनिंग कर दूचे आप वंदनार गायकी तेणु आप सब सुंदर सुंदर प्रार्थना प्रभु माँ चरण कमल निवेदन करूँ आम समस्त को प्रभु माँ चरण कमल उन्मिलित कर रखि था। धन्यवाद आपा धन्यवाद। बर्तमान समय है कार्यक्रम आम गोटे प्रभुंर गोटे दिव्य ग्रंथ को आलोचना करुचे जोटा कि CWSA 32 कलेक्शन वर्क ऑफ श्री अरविंदो 32 जोटा कि गत थर आलोचना हो चलला केते दिन बंद हो जाता आमर भाई रमेश भाई तक आलोचना कर चलती आमर गोटे कंटिन्यू डिस्कसन रही आम आरंभ करूँ माँ दिव्य उपस्थित आरंभ करूँ पूर्व दि लाइट्स इन द विजन ऑफ द डिवाइन मदर चलता सी समाप्त हो जाता आमर राधाकांत भाई बुलू भाई जे कि बरगढ़ से बंद कर देते किसी दिन बंद होला पुणी भाई चालू रखी गत सप्ताह माँ दिव्य उपस्थिति दि डिवाइन मदर्स प्रेजेंस तार पार्ट 1 टी होता तार किसी अंश तार रही जाइए आज तार पार्ट 2 करवा आज तार पार्ट 2 आलोचना हम भाई को अनुरोध करवा रमेश भाई बरगढ़ को अनुरोध करवा भाई आपण माँ दिव्य उपस्थिति द्वितीय पार्ट को आलोचना करूँ दि मदर्स प्रेजेंस पार्ट 2 CWSA 32 हूँ दि मदर विथ द लेटर्स एंड दि मदर भाई भाई पारे श्रीकर जुगल महाकाल ब्याल घर भित्तिरे केवल टाली दे पारे श्रीकर जुगल तांकरी रहस्य रखे गोपन रजनी तांक शक्तिराजी अध्यात्मर रसायन हिरण्मय सेतु से जे बन्ही अनुपम अज्ञातर ज्योतिर्मय हृदय महान विधातार बुकगर्भे बीर्ज निशब्दर से जे पराशक्ति महाबाग अनाहत आकर्षणी चुम्बक से क्लिष्ट आरोहणे सूर्य से जे जाते जरे संदीपित आम सूर्य गणे से जे ज्योति जाझरई अलब्ध अपारु आनंद से इंगितरे डाके जे असंभव प्रांतु महाशक्ति से सबुरी आसिनी जा केबे अवतरी महाशक्ति से सबुरी आसिनी जा केबे अवतरी निखिल प्रकृति डाके खाली तांकु मौन भाषारे निरामय करने वेदनार्थ जीवन संदन तांकरी से जुगल श्रीपयर परसे आउई मानवर क्षीणमर्म परु छिन्न से करिवे बोली वज्र आवरणे बन्ही से जालिवे बोली रुद्ध हृद तले छिन्न से करिवे बोली वज्र आवरणे बन्ही से जालिवे बोली रुद्ध हृद तले। प्रणाम एट द लोटस फीट ऑफ द डिवाइन मदर। आज श्री अरविंदो एस्पिरेशन पाठचक्र ग्रुप रे ऑनलाइन कार्यक्रम रे आज सुंदर दिव्य संध्या पाठचक्र कार्यक्रम रे ऑनलाइन रे जोग देथिबा ओडिशा एवं ओडिशा बाहर विभिन्न प्रांतरू मातृप्रेमी भाई भौणी माने आपण मानकु समस्त को श्रद्धा शुभेच्छा एवं नमस्कार। भाई सूचना दी गले गत पाठचक्र ठू आमे CWSA 32 प्रभु श्री अरविंद रचनावली यही खंडरे माँ संपर्क रे जो प्रश्न होती साधक मानकर से प्रश्नर उत्तर प्रभु श्री अरविंद दौरान अति चमत्कार भाव
ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଦି ମଦର୍ସ ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ମାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି। ଏବଂ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି 14ଟି ସବ୍ ଚାପ୍ଟର ଅଛି, 14ଟି ବିଷୟ ଅଛି। ତାର ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି ଆମେ ଗତ ଥରକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଟା ହେଉଛି ସି ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ଦି ମଦର୍ସ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ବା ମାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଚାପ୍ଟର ଭିତରେ ଯେଉଁ 14ଟି ଥିମ୍ ରହିଛି ବା 14ଟି ସବ୍ ଚାପ୍ଟର ରହିଛି, ତାର ପ୍ରଥମଟା ସି ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ମା ସର୍ବଦା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ସହିତ ଥାଆନ୍ତି। କେତେବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଥାଆନ୍ତି, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱଗତ ଚେତନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଆନ୍ତି, କେତେବେଳେ ନିହାତି ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ବି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ମା ଆମ ସହିତ ରହନ୍ତି, ଆମ ଦୁଃଖ ସୁଖ କଥା ବୁଝନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ମା ଦିବ୍ୟଜନନୀ ତାଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ବାଟରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଏଭଳି ମାଟିଏ ଆମେ ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ ପାଇଛେ, ଯେଉଁ ମା ଆଦ୍ୟା ଅଦ୍ୱିତୀୟା ପରାଶକ୍ତି। ତାର ସନ୍ତାନଟିଏ ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥାଏ, ବାହାରୁ ଥାଇକିରି ସେ ଜାଲ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ କି ବାହାରୁ ଉପରୁ ଥାଇ ଟାଣି ଆଣିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ମା ତଳକୁ ପାଣି ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ତାର ସନ୍ତାନକୁ ନିଜେ ସେଇଠି ନିଜେ କାନ୍ଧରେ ଧରିବା କୋଳେଇ ନେଇ ଉପରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ମା ସେଇ ପ୍ରକାର ମା। ଆମେମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ। କେବଳ ପ୍ରୟାସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ସେଇ ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ନିରତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଶୟନେ ସପନେ ଜାଗରଣେ, ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ଛନ୍ଦରେ, ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ପନ୍ଦନ, ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ଗତ ଥର ଯାହା ହେଇଥିଲା ଯେ ସାଧକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, କେଜାଣି କାହିଁକି ମା ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିବା କଥା ମନେ ହେଉଛି। କିଏ ଜଣେ ତାଙ୍କର ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ଧୁ ଧୁ ଖରା ଥିବା ଗୋଟିଏ ମରୁଭୂମି ରାସ୍ତା ଦେଇ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସତେ ଯେମିତି ଏହା ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସାଧନାର କଥା କହୁଛି ଏବଂ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ସାଧନାର ପଥଟି ସେ ପ୍ରକାର ଡିଫିକଲ୍ଟ ବା ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଡଲ ବା ନିରସ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଆ ପ୍ରକୃତିରେ ନୁହେଁ। ମାଙ୍କୁ ଯେ ନିରତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ମରଣ କରେ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ତାର ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁକିଛି ଯଦି ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରେ, ରିମେମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ଅଫର, ଏଇ ଭାବଟି ଯଦି ସାଧକର ରହିଥାଏ ଯେ ମା କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାର ହାତ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ତାର ସାଙ୍ଗ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜ ସାଥିରେ ଥାଆନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ବି ସୁଖରେ ବି। ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଛେ ସେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ସେଦିନ ଜଣେ ପଥିକ ସମୁଦ୍ରର ବେଳାଭୂମିରେ ଏକାକୀ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମା ତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତା ସହିତ ସେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯିବେ, ସାଙ୍ଗରେ ଥିବେ, କେବେ ବି ସାଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଛକୁ ଫେରି ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ଯେ ଅନେକ ଜାଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4ଟି ପାଦ ରହିଛି, ପାଦ ଚିହ୍ନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ 2ଟି ପଦ ଚିହ୍ନ ଅଛି, 2ଟି ପଦ ଚିହ୍ନ ନାହିଁ, ହଜିଯାଇଛି। ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ମନରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି, ମା ତ ମୋତେ କଥା ଦେଇଥିଲେ ମୋ ସହିତ ଚାଲିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ମା କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କେବଳ 2ଟି ପଦ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଭାବୁଛି ଏ ପଦ ଚିହ୍ନ 2ଟି ମୋର, ମା ମୋତେ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫ୍ଲାସବ୍ୟାକ୍ରେ ଦେଖୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ 2ଟି ପାଦ ଚିହ୍ନ କେବଳ ଅଛି, ସେଇଟା ତାର ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖମୟ ସମୟ ଥିଲା ବା ଦୁଃଖର ସମୟ ଥିଲା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଥିଲା, ସଙ୍କଟମୟ ସମୟ ଥିଲା। ଏବଂ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ଯେ ମା ଦିବ୍ୟଜନନୀ ମୋତେ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଦୁଃଖରେ ବି ରହିବେ, ସୁଖରେ ବି ରହିବେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ମା ମୋ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲି। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବା ଅଭିଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି
ମା ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ପୁଅରେ ସନ୍ତାନରେ ତୁ ଯୋଉ ପଦଚିହ୍ନ ଦୁଇଟା କଥା ଦେଖୁଛୁ ସେ ପଦଚିହ୍ନ ଦୁଇଟି ପ୍ରକୃତିରେ ତୋର ନୁହେଁ, ସେ ପଦଚିହ୍ନ ଦୁଇଟି ମୋର ଅଟେ। ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ତାହେଲେ ମୋର ପଦଚିହ୍ନ ଯଦି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଚାଲୁଥିଲି, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲି, ମୋର ପଦଚିହ୍ନ ଦୁଇଟି କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଏବଂ ମା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିରେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ସମୟ ଆସିଲା, କଷ୍ଟକର ସମୟ ଆସିଲା, ସଙ୍କଟମୟ ସମୟ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ତୁ ଚାଲିପାରିବୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଲି, ତୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ, ଅବସନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ, ଅତଏବ ମୁଁ ତୋତେ ମୋ ଦେହରେ ବସେଇଲି, କାନ୍ଧରେ ବସେଇଲି ଏବଂ ମୁଁ ତୋତେ ଆଗକୁ ଚାଲିବାରେ ବା ଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲି। କହିବାର କଥା ହେଲା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେ ଏଇ ମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଯେହେତୁ ଆମକୁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି କୋଉ ଜନ୍ମରେ କେଜାଣି ଯେ ଦିନେ ତାଙ୍କ ଆଖି ସହିତ ଆମ ଆଖି ମିଶିବ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥା ମା ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ପାଠଚକ୍ର ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଇଛେ, ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛେ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ମା ହିସାବରେ ଆମେ ପାଇଛେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ରହୁ, ଆମେ ଯେପରି ମାଙ୍କ ସଙ୍ଗ କେବେ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ବା ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଇନର ଲାଇଫ୍, ଗୋଟେ ଆନ୍ତର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ ସବୁବେଳେ କେବଳ ଗୋଟେ ଆଉଟୱାର୍ଡ ଲାଇଫ୍ ବା ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁ, ବାହ୍ୟ ଚେତନାର ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚୁ। ସକାଳ ହେଇଯାଏ, ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର ପାଇଁ ଆମେ ଲାଗି ପଡ଼ୁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ତାପରେ ଅଫିସ ଯିବା, କିଏ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯିବ, ତାପରେ ଦିନସାରା ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର ପାଇଁ କିଛିଟା ସେ ପ୍ରୟାସ କରିବ ବା ଜିନିଷ ଆଣିବ, ତାପରେ ରାତି ହେଇଯିବ, ଆରାମରେ ଶୋଇଯିବ, ମାଙ୍କୁ ସେ ଭୁଲିଯିବ। ଏହା ପ୍ରକୃତିରେ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଆଉଟୱାର୍ଡ ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଇନର ଲାଇଫ୍, ଇନର କନସିୟସନେସ୍ ବା ଆନ୍ତର ଚେତନାରେ ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ଗତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବା ଗତ ପାଠଚକ୍ରର ଲାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଉତ୍ତର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ମାଙ୍କର କଂକ୍ରିଟ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ବା ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଉଟା ଟାଞ୍ଜିବୁଲ ମାନେ ଯାହା ଦେଖି ହୁଏ ଏବଂ ଛୁଇଁ ହୁଏ ବା ଗୋଟେ ଭିଜିବୁଲ ଟାଞ୍ଜିବୁଲ ମେଟେରିଆଲ ବଡି, ତାଙ୍କର ସେ ସ୍ଥୂଳ ମାନେ ଦେହରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିପାରିବା କି ବା କେବଳ ଗୋଟେ ଚେତନାଗତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା ବା ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଇଫ୍ ବା ଫିଜିକାଲି ୟୁ ମିନ୍ କର୍ପୋରିଆଲି in her visible, tangible, material body, it is obvious that it cannot be. ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ କହୁଛ ଯେ ମା ଜିତା ଜାଗତା ଆମେ ଯେମିତି କହୁ, ମା ତ ଜିତା ଜାଗତା ଅଛନ୍ତି, ଓକେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏବଂ ତୁମେ ଯଦି ଭାବୁଛ ଯେ କେବଳ ଆମେ ତାଙ୍କର ସେ ମେଟେରିଆଲ ମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ କେବଳ ନୁହେଁ, ଆମେ ସ୍ଥୂଳରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ବା ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ସେଇଆ ପ୍ରକୃତିରେ ନୁହେଁ। ଏବଂ ମା she could be present everywhere, ମା ଯୋଉଟା କହିଲେ ଯେ ସେ ସବୁଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରିବେ, in any places, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରିବେ। that she meant of course in her consciousness, ସେ ଚେତନାର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଚେତନାଗତ ଶରୀରର କଥା କହିଛନ୍ତି, ନିହାତି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମା ଚାହିଁଲେ ତାହା ବି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ସେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କନସିୟସନେସ୍ and not the body that is the being. ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଚେତନା କଥା, ତାଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର କଥା ନୁହେଁ। not the being, the person, the body or the being or the body is only a support, an instrument. এই ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟା ହେଉଛି କେବଳ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ। ସେ ଚେତନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଠି ଚାହିଁଲେ ସେ ଯାଇପାରିବେ, କାମ କରିପାରିବେ। ଇଭେନ୍ ଆୟରଲାଣ୍ଡରେ କିଏ ଥାଆନ୍ତୁ, ସେ ଅପା ଯେମିତି ଗୀତ ଗାଇଲେ, ବା କିଏ ଆମେରିକାରେ ଥାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନଟିଏ, ବା ଯିଏ ଯୋଉଠି ଥାଆନ୍ତୁ, ତ ସେ ଜାଗାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚେତନାରେ ସେ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡି ବା ଗୋଟେ ଶରୀର କେବଳ ସପୋର୍ଟ କରିବ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସେ ବିଶ୍ୱଗତା ବିଶ୍ୱାତୀତା ମଧ୍ୟ, ତ
तो जेकोसी स्तर रे तांकर दिव्य उपस्थिति संभव। किंतु तुमे जो प्रश्नटा करूछ जो स्थूल एवं टांजिबल विजिबल बॉडी कथा तो श्री अरविंद कहउछंती इट कैन नॉट बी, सेटा नुहे हे पारे नाही। एटा चेतनार कथा कहा जाउछि, इट इज द कॉन्शियसनेस नॉट द बॉडी। या को रिलेट करी आहुरी गुडाए प्रश्न परवर्ती समय रे अछि। तापर आज जोटा गोटे आमे नुआ कथा आलोचना करिबा ता सहित रिलेटेड। एवं जन साधक प्रश्न करूछंती समटाइम्स द थॉट कम्स टू मी, बेले बेले मो भितर एभली चिंता आसे, आउटवर्डली एंड इनवर्डली आई एम वेरी फार फ्रॉम द मदर। आउटवर्डली एंड इनवर्डली गोटे बाह्य भाव रे एवं आंतर दृष्टिकोण माने भितर एवं बाहर आई एम वेरी फार फ्रॉम द मदर। मो मां को ठारू बहु दूर रे थिवा भलिया मते अनुभव आसे बा ए प्रकार अनुभूति आसे। व्हेयर डज इट कम, यह प्रकृति रे काहे की आसे? माने प्रश्न हैला जे मते बेले बेले ए प्रकार चिंता आसे बा मो बेले बेले ए भावे ए कथा भावे सत्य जेमती मो बाहर एवं भीतर बा आउटवर्डली एवं इनवर्डली बाहर एवं भितरे मां को ठारू मो बहुत दूर रे माने अछि। तो मां को ठारू बहुत दूर रे रहितिबा भावना मो भितरे काहे की आसीछि? एवं श्री अरविंद तार उत्तर रे कहउछंती इट इज द फीलिंग ऑफ द फिजिकल और आउटवर्ड बीइंग व्हिच इज बाय इट्स इग्नोरेंस अनेबल टू फील द मदर्स नियरनेस। छोटिया उत्तर टी दी से मूल कथा इग्नोरेंस कथा कहिले जे तुमे प्रकृति रे मां को पाखरे थाई मध्य मां को ठारू दूरे गला भलिया तुमर गोटे अनुभव होउछि। तार एकमात्र कारण हैला बाय इट्स इग्नोरेंस। तुम भितर अज्ञानता अछि, आम भितर प्रकृति रे शत सहस्र अज्ञानता था भाई भौणी माने। जो मनटी आमे धारण करिछु जदिओ से मन भितर वृंदावन टी लुचि रहिछि, एई मन वृंदावन आमे कहू। मन गहन रे वृंदावन टी लुचि रहिछि, जो वृंदावन रे नित्य रासलीला चालुछि, कृष्णंकर मोहन वंशी बाजुछि, रास सजा हेछि, कुंजवन सजा हेछि इत्यादि इत्यादि, जमुना नई अछि इत्यादि इत्यादि। मन भितर वृंदावन टी अछि, हृदय भितर मंदिर टी अछि, से मंदिर भितर मां अछंती। किंतु आम भितर पाखरे थाई मध्य बेले बेले आमे तांकर उपस्थिति अनुभव करि पारुना केवल अज्ञानता जोगु, ड्यू टू इग्नोरेंस। अज्ञानतार गोटे पाचेरी अछि, अज्ञानतार गोटे एभली आवरण अछि जहाँकि मन भितर जो दिव्य ज्ञान परिस्फुरण हेबा कथा दिव्य ज्ञान परिप्रकाश हो पारुना एवं जार फलस्वरूप आमे समस्ते मांकर दिव्य उपस्थिति को आमे अनुभव करि पारु नाहु। किंतु तथापि मां अछंती एई प्रतिश्रुति प्रभु श्री अरविंद दउछंती। तापर पुणी गोटे प्रश्न होइछि एप्रिल 29, 1937 रे से समान टाइप रो गोटे प्रश्न किंतु भारी सुंदर उत्तर श्री अरविंद दउछंती। हाउ कैन आई कन्विंस माई सेल्फ ऑफ द फॉल्सिटी ऑफ दिस थॉट एंड ड्राइव इट अवे? हाउ कैन आई कन्विंस माई सेल्फ, मु निजे निज को किपरि कन्विंस करी, मु किभली स्थिर निश्चित हेबी जे मो भितर जो फॉल्सिटी ऑफ दिस थॉट ये जो भ्रमात्मक बा गोटे मिथ्या धारणा एवं भावना गुड़ी को आसुची जे मां मो पाखरे थाई भी नहांती, बेले बेले तांको ठारू मु दूर रे रही जाउची, मांकर उपस्थिति मु अनुभव करि पारु नाही, काहे कि जीवनटा खां खां लागुची एवं जीवनटा निहाती निरस लागुची। तो ये प्रकार जिते बेले माने भावटी होउची तो एटा काहे कि होउची एंड हाउ कैन आई ड्राइव इट अवे? एवं ए प्रकार भ्रमात्मक धारणा एवं भावना गुड़ी को मु किभली भावरे मोर चेतना रु मु हिंगी दे पारिबी बा तोड़ी दे पारिबी, हाउ कैन आई ड्राइव इट अवे? एवं श्री अरविंद कहउचंती द मदर इज ऑलवेज नियर एंड विदिन। से समान कथा बार बार रिपीट करूचंती, द मदर इज ऑलवेज नियर एंड विदिन। मां सर्वदा तुम भितरे अछंती, तुम पाखरे अछंती। नियर माने तुम पाखरे अछंती
एट एनी मोमेंट जेकोसी मुहूर्त में तुम्हें चाहिए माँ उपस्थिति अनुभव कर एंड विदिन माँ तुम हृदय मंदिर रे भी अछंती। हृदय मंदिर रे माँ स्पष्ट से देवी रूप से अछंती। आमे किंतु बाहर को जाऊं मनुष्यर गोटे स्वभाव जेता हृदय मंदिर रे आसीना भगवान को से देखी पारे नहीं। से मंदिर जाए मस्जिद जाए 22 पहाच को जाए मुंड बाड़ाए किए कपिलासर गुड़ाए पहाच चढ़ी चढ़ी भगवान को दर्शन करने को जाए किंतु आंतर मंदिर को से जाई पारे नहीं। जमती से दिन से गोपबंधु दास कही शिवरात्रि कवितारी दूर देवालय जीवा नाही प्रयोजन हृदय अभ्यंतरे जहाँ फेणीन नयन हृदय कपिलासे तोर बहि प्रेम झर विजय करिछंती तहि स्वयं शंकर। दूर देवालय जीवा नहीं प्रयोजन दूर देवालय हुए तो मिछ हो पारे किंतु हृदय अभ्यंतर देवालयटी मंदिरटी निहाती सत निहाती चेतनायुक्त ता भितर माँ अछंती। किंतु तथापि श्री अरविंद कहते इट इज ओनली द ऑब्स्क्यूरिटी ऑफ माइंड एंड वाइटल दैट डू नॉट सी और फील इट। चमत्कार कथा जे मदर इज ऑलवेज नियर एंड विदिन माँ सर्वदा आम पाखरे अछंती आम भितरे अछंती आम चेतनारे अछंती प्रतिटी कोषाणु भितरे अछंती प्रतिटी स्पंदन भितरे अछंती। किंतु सबुठारु असुविधा है इट इज ओनली द ऑब्स्क्यूरिटी ऑफ माइंड एंड वाइटल मन एवं प्राण चेतनार जो गोटे अस्पष्टता अच्छी ता भितर गोटे भ्रमात्मक धारणार बा गोटे मायार गोटे परदा भलिया अच्छी जार फलस्वरूप आम भितर माँ थाई भी भगवान थाई भी आमे वी डू नॉट सी और फील इट आमे माँ को देखी पारु नाहु किंबा माँ को उपस्थिति अनुभव करि पारु नाहु। एटा गोटे चमत्कार उत्तर देइछन गोटे ऑब्स्क्यूरिटी ऑफ माइंड एंड वाइटल। ए भाई भौणी माने आपण माने समस्त जानि छंती जे आमे जो मनटी वर्तमान धारण करिछु आमर जो प्राणसत्ताटी अछि आमर जो गोटे शरीरटी अछि अन्नमय कोष प्राणमय कोष मनमय कोष तो यहाँ भितर किसी अपरा प्रकृति अच्छी अपरा चेतना अच्छी अशुद्ध चेतना अच्छी अशुद्ध भाव गुड़िक अच्छी जार फलस्वरूप आमे आम भितर आत्मा बा चैत चेतना रूप में भगवान थाई मध्य माँ थाई मध्य आमे तांकर उपस्थिति जानी पारु ना एवं से जो ऑब्स्क्यूरिटी बा अस्पष्टता जिससे जो अशुद्धतार गोटे माने अच्छी पाचेरीटी कुहुड़ी भलिया गोटे पाचेरीटी आमे ताकू दूर करिवार आवश्यकता अच्छी। जेमती ललठन टे जलुथिबो भितरे दीपटी किंतु तार काचरे जदि मैला लागिथिबो बा से किछि धुआं लागि जाइथिबो बाहर को आलोकटी स्पष्ट भाव रे दिसे नाही। तो से प्रकार गोटे ऑब्स्क्यूरिटी बा गोटे ऑब्स्क्योर माने गोटे बा अस्पष्ट अशुद्ध दिसुथबा गोटे छायायुक्त किछि आवरणटी आम सामना रे रही जाउछि जार फलस्वरूप आरपट को आम देखिपारू ना। ए प्रसंग रे गोटे कथा आपण माने जानिथिबे श्री अरविंदंकर गोटे कविता अछि सबुठु गोटे प्रकार स्मॉलेस्ट पोएम क्षुद्रतम कविता कवितार शीर्षक हेउछि जर्नीज एंड यात्रा शेष। चारोटी लाइन अछि एवं पढ़ी दउछि सेठी माने जो ए जो पाचेरी बा परदा भलिया गोटे ऑब्स्क्यूरिटी बा अस्पष्टतार गोटे पाचेरी अछि मायार गोटे पाचेरी अच्छी आमे तार आरपट को देखी पारु नाहु बा आरपट को जाई पारु नाहु से प्रसंग रे कहउछंती आमर यात्रा आमे जो चेतनार आमर यात्रा चली जीवन रो जो यात्रा चली साधनार जो यात्रा चली तार शेष कोठी द डे एंड्स लॉस्ट इन ए स्ट्रेच ऑफ इविनिंग दिन सरे हजि जाए संध्या विस्तृति रे ए लॉन्ग रोड ट्रॉट एंड द लिटिल फर्दर दीर्घ पथ अतिक्रांत आउ अल्प दूर नाउ द वेस्टलैंड नाउ द साइलेंस एवे उसर इलाका एवे नीरवता ए ब्लैंक डार्क वैली एक शून्य कृष्ण प्राचीर ए ब्लैंक डार्क वॉल एक शून्य कृष्ण प्राचीर एंड बिहाइंड इट हेवेन
ତା ପଛରେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର, ତା ପଛରେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର। ଦିନ ସରେ ହଜିଯାଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ବିସ୍ତୃତିରେ, ଦୀର୍ଘ ପଥ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦୂର, ଏବେ ଉଷର ଇଲାକା, ଏବେ ନୀରବତା, ଏକ ଶୂନ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାଚୀର, ତା ପଛେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର, ତା ପଛେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର। ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବ୍ଲାଙ୍କ ଡାର୍କ ୱାଲ୍। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଯାଉଛୁ ସେ ପଥ ଶେଷରେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଉଷର ଇଲାକାରେ ଅଛୁ, ନୀରବତାର ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛୁ, ଗୋଟେ ଝଡ଼ ପୂର୍ବର ନୀରବତା ଭଳିଆ। କଳିଯୁଗ ତାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ କଳିଯୁଗର ଆୟୁ ସରି ସାରିଲାଣି, ଅତିମାନସ ଦିବ୍ୟ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଅଛୁ ଯେ ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଅଛି, ଅତିମାନସ ଦିବ୍ୟ ଯୁଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଡାର୍କ ୱାଲ୍ ଅଛି, ଏକ ଶୂନ୍ୟ କୃଷ୍ଣ କଳା ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀର ଅଛି, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଅବସ୍କ୍ୟୁରିଟି କଥା ଏଇଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା, ମାନେ ଗୋଟେ ପାଚେରୀ, ଗୋଟେ ଆବରଣଟିଏ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ତା ପଛପଟେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଅଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ମା ଅଛନ୍ତି ସେ ପରଦାର ଆରପଟରେ, କିନ୍ତୁ ପରଦା ଆରପଟକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହୁଁ। ତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିର ପ୍ରଥମ ସବ୍ ଚାପ୍ଟରଟି ଥିଲା, ସି ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ତାର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ଫିଲିଂ ଦ ମଦର୍ସ ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ସବ୍ ଟପିକ୍ ଯୋଉଟା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଫିଲିଂ ଦ ମଦର୍ସ ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ଆମେ ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିକୁ କିଭଳି ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ଏଇଟା ତାର ସବ୍ ଟାଇଟିଲ୍। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କେତୋଟି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପ୍ରଶ୍ନ କିଛିଟା ପଢ଼ିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। 16 ଏପ୍ରିଲ 1930ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, live always as if you were under the very eye of the supreme and of the divine mother। ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, live always as if you were under the very eye of the supreme and of the divine mother। ତୁମେ ଏଭଳି ଜୀବନ ବଞ୍ଚ, ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କର ସତେ ଯେମିତି ତୁମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାଙ୍କର ଏବଂ ପରମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ତୁମେ ଅଛ। ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ତୁମେ ଡାଇନିଂ ହଲରେ ଥାଅ, ବେଡରୁମରେ ଥାଅ, କିଚେନରେ ଥାଅ, ଯୋଉଠି ବି ଥାଅ, ଯୋଉ କାମ ବି କରୁଥାଅ, ଅଫିସରେ ବା କ୍ଲାସରୁମରେ ପାଠ ପଢ଼ଉଥାଅ, ବା ପିଲାଟିଏ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାଉ, ଡାକ୍ତରଟିଏ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥାଉ, ବା ଯିଏ ଯୋଉ ପ୍ରଫେସନ ବା ବୃତ୍ତିରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ମା ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଡୁ ନଥିଂ, ଅନ୍ୟ କିଛି କର ନାହିଁ। ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଥିଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ ନଥିଂ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଉଡ୍ ବି ଅନୱାର୍ଦି ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ। ତୁମେ ଏଭଳି କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ, ଏଭଳି କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ, ଏଭଳି କିଛି ଭାବନା ତୁମ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ ଯାହାକି ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଉଡ୍ ବି ଅନୱାର୍ଦି ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ। ମାନେ ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ବା ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସର୍ବଦା ଅଛି, ତୁମକୁ ଫିଲ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଟାଇଟିଲ ହେଉଛି ଫିଲିଂ ଦ ମଦର୍ସ ପ୍ରେଜେନ୍ସ। ମା ଥିଲେ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ ନାହୁଁ। ଏହା କାହିଁକି ହୁଏ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ଯେଉଁ ମାନେ ଉକ୍ତିଟି ଥିଲା ବା ମେସେଜଟି ଥିଲା, ଏହା ଉପରେ 2 ଜୁଲାଇ 1930ରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତରରେ ମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମା ସର୍ବଦା ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଫିଲ୍ ବା ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହୁଁ କାହିଁକି? ତାର ଉତ୍ତରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ଦି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ମଦର କମ୍ସ ବାଇ ପ୍ରାକ୍ଟିସ। ସୁନ୍ଦର କଥା। ମାଙ୍କର ନିରତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବା ସତତ ଉପସ୍ଥିତି କେବଳ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବା ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଆସେ, ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଆସେ। ଦି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ମଦର କମ୍ସ ବାଇ ପ୍ରାକ୍ଟିସ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପାଠଚକ୍ର ଯାଉଁ ବା ସମାଧିକୁ ଯାଉଁ, ସମାଧିରେ ମସ୍ତକ ସ୍ପର୍ଶ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ।
आमको लगे सते जमती आमे माँ को पद स्पर्श करुचु बा प्रभु श्री अरविंद मस्तक बा पद स्पर्श करुचु से प्रकार लगे किंतु जिते बेले आमे जस्ट समाधि मंदिर भितर बाहर को आमे चली आसु सेते बेले हुए तो आमको लगे जे माँ ठारू आमे टिके दूरे गले बा प्रभु को ठारू आमे टिके दूरे गले तो एथिपई आमको कांस्टेंट प्रैक्टिस करिवार आवश्यकता अछि सेथिपई माँ कहती रिमेम्बर एंड ऑफर माँ 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 निरत प्रति मुहूर्त जदि आम माँ को स्मरण करुवा एवं तांको सहित आम अच्छु बोली आमर भावनाटी आसुथुव सेतेबेले आमे माँ को उपस्थिति को अनुभव करि परिबा तो सेतिपई गोटे प्रैक्टिस हेबा दरकार एटा प्रति मुहूर्त आमे अनेक जगह देखिछु मु भी मोर गोटे व्यक्तिगत अनुभूति अछि मु जेतेबेले माने मोर एबे डायट रे अछि मु डायट को जेतेबेले माने जाउथिबी एवं फेरीथिबी मोटरसाइकिल रे जाउथला बेले तो सेतेबेले मोर माँ 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 नाम जप आसीबो किंतु जेतेबेले मु पहुंची गली किंबा घर को पळे आसिली सेतेबेले भूली जीवो जैसे माँ नाम जप आउ ही परिबो नाही पाठ पढ़ुवा समय रे बा अन्य ऑफिस रे बसिथिबा समय रे बा स्टाफ कमन रूम रे शिक्षक मानक सहित बसिथिबा समय रे तो सेतेबेले माने से माँ माँ माने भितर नाम जपटा बंद ही जाए कारण से गोटे कांस्टेंट प्रैक्टिस आवश्यकता अछि प्रैक्टिसटा जदि हेबो ताहेले आमे पढ़ौथिला समय रे मध्य आम भितर किए नाम जप करूथबो आमे जाउथबा समय रे मोटरसाइकिल रे किंबा आमे जेतेबेले भी जो काम करूछे तो से काम होउथबो एवं भितरे भितरे आमर माँ को उपस्थिति को आमे अनुभव करि पारुथबा से प्रकार गोटे प्रैक्टिस दरकार श्री अरविंद कहले तो ये कहले द कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ द मदर कम्स बाय प्रैक्टिस द डिवाइन ग्रेस इज एसेंशियल फॉर सक्सेस इन द साधना तो कांस्टेंट बा निरवच्छिन्न भाव रे आमे अभ्यास करिवा द्वारा माँ को उपस्थिति अनुभव करि पारू एवं डिवाइन ग्रेस इज एसेंशियल एथिपई दरकार हेउची माँ को कृपा साधना रे सफलता पाई द डिवाइन ग्रेस इज एसेंशियल फॉर सक्सेस इन द साधना माँ को कृपा बिना माँ को करुणा बिना बा दिव्य कृपा बिना साधना रे आमे कदापि सफलता हासिल करि परिबा नाही बट इट इज द प्रैक्टिस दैट प्रिपेयर्स द डिसेंड ऑफ द ग्रेस किंतु से जो कृपा आसीबो आमे समस्त जानि से आमे गुटे जो आवाहन करिबा बा माँ को डाकिबा एवं ऊपर अवतरण करिबो कोन कृपा तो आम भितर माने निम्न आवाहन करी जो स्थिर अप्रतिहत आस्पृहा कथा मारे अछि एवं ऊपर उत्तर दिए जो परम भागवत करुणा तो आम भितर गोटे निरंतर निरंतर प्रेयर आसीबो बा प्रार्थना उत्थित हेबो एवं ऊपर मांकर करुणा बा कृपा आसीबो एवं सेतिपई अभ्यास दरकार प्रति मुहूर्त रे निरत प्रति मुहूर्त रे मां को स्मरण करिवार आवश्यकता अछि एवं सेतिपई कहिले बट इट इज द प्रैक्टिस दैट प्रिपेयर्स द डिसेंड ऑफ द ग्रेस प्रैक्टिस न हेबो जदि अभ्यास न हेबो प्रति मुहूर्त रे जदि से कामटी निरवच्छिन्न भाव रे हेबो नाही ताहेले कृपार अवतरण हेबो नाही यू हैव टू लर्न टू गो इनवर्ड बहुत सुंदर कथा श्री अरविंद कहिले एवं मांकर दिव्य उपस्थिति को अनुभव करिवा पई जो प्रैक्टिस दरकार बा अभ्यास दरकार बा जो साधना दरकार प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट बोली करी आमे कहूछु बीटा जानिछु जेते बेसी से प्रकार अभ्यास हेबो मां को स्मरण करिवा समर्पण करिवा मां नाम जप करिवा प्रति मुहूर्त रे तांको अनुभव करिवा डाकिवा आस्पृहा करिवा व्याकुल भाव रे प्रार्थना करिवा सेते बेसी मां को कृपा आसीबो एवं एथिपई हमको दरकार हेउची यू हैव टू लर्न टू गो इनवर्ड सुंदर कथा श्री अरविंद कहली मु आगरो भी कहूतली हमको इनर बा इनवर्ड भीतर को प्रवेश करिवार आवश्यकता अछि आम हृदय भितर बा मंदिर भीतर को जीवार आवश्यकता अछि आमे बाहर को हमर चेतनाटा आउटवर्ड बहिर्मुखी चेतना अन्य मानकर दोष त्रुटि बहुत दिसे आम भीतर कथा दिसे नाही अन्य मानकर कथा बहुत जानि पारु हमर कथा जानि पारु ना अन्य मानकर कथा दिसे मो भीतर जहा अछि दोष दुर्बलता दिसे नाही सेति पई कुहा जा आत्म आविष्कार हेउछि सर्वश्रेष्ठ आविष्कार निज दोष दुर्गुण गुड़ी को आविष्कार करवा हूँ सर्वश्रेष्ठ आविष्कार निज दोष दुर्गुण उपर विजय हासिल करवा हूँ सर्वश्रेष्ठ विजय
ନିଜକୁ ନିଜେ ଭଲ ପାଇବା ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଲ ପାଇବା, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ। ଚମତ୍କାର କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ତୁମକୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବାକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିଜିଂ ଟୁ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଦ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଓନ୍ଲି। ଆମେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବା ବାହ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକରେ, ବାହ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉଛୁ ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାରରେ, ତ ସେଥିରେ ସିଜିଂ ସେଥିରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ତାର ଗୋଟେ ଆମକୁ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ବାହ୍ୟ ଚେତନାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ଆନ୍ତର ଚେତନାରେ ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାହ୍ୟ ଗତିବୃତ୍ତି ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ଆମର ଆନ୍ତର ଗତିବୃତ୍ତି ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ହେଲା କ୍ୱାଏଟ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ, ମନକୁ ନୀରବ କରିବାକୁ ହେବ। ଏକ ନୀରବ ମନ ହେଉଛି ଭଗବତ ମାନେ ପ୍ରକାଶର ଗୋଟେ ଯଥାର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର। ମନର ନୀରବତା ଭିତରେ, ହୃଦୟର ନିଶ୍ଚଳତା ଭିତରେ, ନିସ୍ତବ୍ଧତା ଭିତରେ ଭଗବାନ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ହେଲା ଯେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଲର୍ନ ଟୁ ଗୋ ଇନୱାର୍ଡ, ତୁମକୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିଜିଂ ଟୁ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଓନ୍ଲି, କେବଳ ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ବା ବାହ୍ୟ ଚେତନାରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ତୁମକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ୱାଏଟ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ, ମନକୁ ନୀରବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ସପାୟାର, ଆସ୍ପୃହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଟୁ ବିକମ୍ ଏୱେୟାର ଅଫ୍ ଦ ମଦର୍ସ ୱାର୍କିଂସ୍ ଇନ୍ ୟୁ। ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସ୍ପୃହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହେବ? ଆମ ଭିତରେ ମାଙ୍କର କ୍ରିୟା ହେଇପାରିବ। ମଦର୍ସ ୱାର୍କିଂ, ମା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଥାଇ ତାଙ୍କର କ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଆ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପୁଣି ଯିବା। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି 16 ଅକ୍ଟୋବର 1933 ମସିହାର ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ। ହାଉ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ କ୍ୟାନ୍ ୱାନ୍ ଫିଲ୍ ଦ ମଦର୍ସ କଂକ୍ରିଟ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଲ୍ ଦ ଟାଇମ୍? How and when can one feel the mother's concrete presence all the time? କିପରି ଏବଂ କେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜଣେ ସାଧକ ମାଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଉପସ୍ଥିତି, କଂକ୍ରିଟ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ପୁରା ଟାଞ୍ଜିବୁଲ, ଦେଖି ହେଉଥିବ, ଛୁଇଁ ହେଉଥିବ ଭଳିଆ କଥା, ଅଲ୍ ଦ ଟାଇମ୍, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଆମେ କିପରି ଏବଂ କେବେ ବା କେତେବେଳେ ମାଙ୍କର କଂକ୍ରିଟ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ବା ସ୍ଥୂଳ ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତାର ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମ୍ୟାଟର ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଫ୍ ଦ ସାଇକିକ୍। ଦୁଇଟା କଥା ଦରକାର ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ମାଙ୍କର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ଥୂଳ ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଯାହା ଦରକାର ହେଉଛି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଫ୍ ଦ ସାଇକିକ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚୈତ ଚେତନାର ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଅପ୍ରତିହତ କ୍ରିୟା। ଏଥିପାଇଁ ଚୈତ ଚେତନାର ଜାଗରଣ ଦରକାର, ଚୈତ୍ୟ ଉନ୍ମିଳନ ଦରକାର। ଚୈତ ସତ୍ତା ଉନ୍ମିଳିତ ନହେଲେ ଆମେ ମାଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ କଥା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚୈତ ଚେତନାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ବା କ୍ରିୟା। ଏଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡଲି, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଦି କନଭର୍ଜନ ଅଫ୍ ଦ ଫିଜିକାଲ and its openness to inner supra-physical experience। ସୁନ୍ଦର କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ଚୈତ ଚେତନାର ବା ଚୈତ ଉନ୍ମିଳନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ, ଏଇଟା ଚୈତ ଜାଗରଣ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯୋଉଟା ଏଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କନଭର୍ଜନ ଅଫ୍ ଦ ଫିଜିକାଲ, ଆମର ଯେଉଁ ନିହାତି ଯେଉଁ ଶାରୀର ବା ବାହ୍ୟ ଚେତନା ଅଛି ତାର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ, କନଭର୍ଜନ, ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମାନେ ଆମ ଯେଉଁ ଶରୀର ଚେତନାରେ ଯାହା ଆଳସ୍ୟ, ଉଦାସୀନତା, ତାମସିକତା ଯାହା ଯାହା ଅଛି ତାହା ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ। ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଯେଉଁ କାମନା ବାସନା ଯାହା ଯାହା କଥା ଅଛି, ଭୋଗ, ଲାଳସା ବା କ୍ଷୁଧା, ଆବେଗ, ଉତ୍ତେଜନା ଅଛି, ତାହା ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ। ଘୃଣା ପ୍ରେମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ। ଗୋଟେ କନଭର୍ଜନ, ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଫିଜିକାଲ କନସିୟସନେସ୍। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଇଟ୍ସ ଓପନନେସ୍, ଏବଂ ତାର ଉନ୍ମିଳନ, ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧରିବା କାହା ପ୍ରତି? ଟୁ ଇନର ସୁପ୍ରା ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଆନ୍ତର ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ଅତି ଭୌତିକ ବା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଅନୁଭୂତି ଅଛି,
सुप्रा फिजिकल एवं माने गोटे एक्सपीरियंस अच्छी तो आम आंतर भितर जो भगवान बा मां दिव्य उपस्थिति अच्छी तो ता प्रति गोटे प्रकार ओपननेस बा उन्मीलन एवं कन्वर्जन ऑफ द फिजिकल बाह्य शारीर चेतनार रूपांतरीकरण बा परिवर्तन ये दुईटा काम दरकार जार फलस्वरूप आम मां स्थूल उपस्थिति अनुभव करि परिबा तापरे ताको आउ टिके रिलेट करिकरी क्लियर करिबा पई श्री अरविंद कहउचंती इफ द फिजिकल इज थरोली ट्रांसफॉर्म्ड आमर फिजिकल बा ए शारीर सत्ताटी बा शरीर सत्ताटी बा बाह्य स्तरर चेतनाटी जेतेबेले तार आमूलचूल रूपांतर हेबा बा परिवर्तन हेबो इफ इट इज थरोली ट्रांसफॉर्म्ड संपूर्ण भाव में रूपांतरित हो जीवो ओपन्ड एंड कॉन्शियस यह जदि ओपन माने निजको खोली धरिबो बा उन्मिलित हो जीवो एंड कॉन्शियस एवं सचेतन हेबो देन स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी बिकम इजी तापरे जे कोन सहज हेबो स्थिरता एवं निरवच्छिन्नता स्टेबिलिटी माने स्थिरता कंटिन्यूटी माने निरवच्छिन्नता दैट बिकम इजी माने मांकर उपस्थिति आमे स्टेबल वे बा निरवच्छिन्न भाव में एवं कंटिन्यूअसली आमे अनुभव करि परिबा केतेबेले जेतेबेले आमर फिजिकल टा थोरोली ट्रांसफॉर्म्ड हेबो बा पूर्ण भाव में रूपांतरित हेबो एवं ओपन रहिबो उन्मिलित हेबो एवं कॉन्शियस आमे प्रति मुहूर्त रे कॉन्शियस हेबा बा कॉन्शियस ऑफ व्हाट कोन प्रति आमे सचेतन हेबा कॉन्शियस ऑफ द डिवाइन प्रेजेंस विद इन अस आम भितर मां दिव्य उपस्थिति अच्छी बोली आमे प्रति मुहूर्त रे सचेतन हेबा तो यहाँ गोटे कथा तापर आउ गोटे दुईटा सुंदर प्रश्न गुड़िक या ऊपर अच्छी टिके छोटिया छोटिया प्रश्न गुड़िक आमे आउ दुईटा खंडे आलोचना करिबा परवर्ती समय रे एटा 7 जनवरी 1933 मसीहार गोटे कथा भारी सुंदर गोटे प्रश्न वी बिलीव दैट इट इज द मदर हु डज द साधना इन अस आमे विश्वास करू जे आमे साधना करूनु आम भितर मां ही साधना करूछंती पूर्ण जगरे मां ही साधक मां ही साधना आमे जानिछि प्रश्न ता ऊपर अछि वी बिलीव दैट इट इज द मदर हु डज द साधना इन अस बट वी स्केर्सली फील इट मात्र आमे क्वचित यहाको अनुभव करि पारू आई सपोज देयर मस्ट बी सम भेल इन अस मु भावुची बा मु अनुमान करूची जे आम सामना रे किछि परदा रही जाउची सम भेल इन अस आम भितर किछि आवरण रही जाउची किछि परदा रही जाउची जार फलस्वरूप आमे आम भितर थाई मां साधना करूछंती बोली आमे भाबी पारू नाहु बा आमर उपलब्धि हेई पारू नाही ई प्रश्न उपरे श्री अरविंद उत्तर दौरान इट इज ए भेल व्हिच डिसअपियर्स व्हेन द मदर इज वर्किंग एज वेल एज हर प्रेजेंस इज कॉन्शियसली फेल्ट एट ऑल टाइम्स छोटिया उत्तर टी श्री अरविंद देले जे प्रकृति रे अज्ञानतार गोटे भेल बा परदा रही थाए एवं से जो परदाटी आम सामना रे रही था जार फलस्वरूप आमे मां कार्य करूछंती आम भितरे बोली आमे जानि पारुना सेटा डिसअपियर हो जाबा अदृश्य हो जाबा दूरे ही जा केतेबेले जेतेबेले मांकर वर्किंग आम भितरे मां जो क्रिया करूछंती ता प्रति आमे सचेतन हो गोटे कॉन्शियसनेस आमर आसी एवं आमे जेतेबेले सचेतन भाव रे हर प्रेजेंस इज कॉन्शियसली फेल्ट एट ऑल टाइम्स सचेतन भाव रे तांकर उपस्थिति प्रति मुहूर्त रे बा प्रत्येक समय रे जेतेबेले आम भितरे उपलब्ध हुए बा आमे अनुभव करि पारू तो सेतेबेले ए अज्ञानतार भेलटी बा परदाटी दूरे जाए एवं आम भितरे प्रकृति रे मां काम करूछंती बोली आमर हृदबोध हुए प्रकृति रे मु नुहे मु मां मोर परिवार नुहंती मांकर परिवार ए संपत्ति मोर नुहे मांकर ए शरीर मोर नुहे मांकर एवरीथिंग बिलोंग्स टू द मदर सब किछि मांकर ए प्रकार भावटी रहिबार आवश्यकता रही तापरे पुणी गोटे प्रश्न है 8 जुलाई 1935 रे
Is there any difference between the mother's presence and the divine consciousness? मांकर उपस्थिति एवं दिव्य चेतना मध्य किसी पार्थक्य अच्छी कि मांकर उपस्थिति एवं दिव्य चेतना मध्य कौन सी पार्थक्य अच्छी कि प्रभु तार उत्तर कहले one can feel the divine consciousness impersonally as a new conscious only. जड़े डिवाइन कन्सियसनेस बा दिव्य चेतना को नैर्व्यक्तिक भाव इम्पर्सनाली नैर्व्यक्तिक भाव एक नूतन चेतना एज ए न्यू कन्सियसनेस वन कैन फील इट नैर्व्यक्तिक चेतना रे एक नूतन चेतना भाव जड़े यह उपलब्ध करें जो डिवाइन कन्सियसनेस कथा कहुच्छी माने प्रश्न थिला मांकर उपस्थिति एवं दिव्य चेतना मध्य कौन सी पार्थक्य अच्छी कि बा गोटे पट अर्थ आम जदि बुझा मांकर स्थूल उपस्थिति एवं मांकर चेतनागत उपस्थिति मध्य किसी पार्थक्य अच्छी कि ई धारा मध्य ए प्रश्न को आम बुझीपर एवं यार उत्तर श्री अरविंद कहले जे जड़े व्यक्ति डिवाइन कन्सियसनेस बा मांकर चेतनागत उपस्थिति को नैर्व्यक्तिक भाव इम्पर्सनाली से अनुभव करि पारे द मदर्स प्रेजेंस इज समथिंग मोर किंतु मांकर उपस्थिति से नैर्व्यक्तिक चेतना ठारू समथिंग मोर किछि अधिका कारण ताहा टिके अधिक स्थूल ताहा टिके अधिक फिजिकल बा आमे ताहा टांजिबल बोलिकरी जोटा प्रश्न भी हेतिला जहाँ टच करा जाई पारे भी एवं मांकर से उपस्थिति मध्य अनुभव करा जाई पारे वन फील्स हरसेल्फ दे आर प्रेजेंट एंड विदिन और अबव और एनवेलपिंग वन और ऑल दिस टुगेदर उत्तरटा टिके देखंतु तो गोटे हला जे कन्सियसनेस बा डिवाइन कन्सियसनेस अर्थ हला सेटा गोटे नैर्व्यक्तिक भाव मां सूक्ष्म स्तर रे थाई चेतनागत शरीर रे थाई से उपस्थित रहिबे एवं ताहा मध्य कार्य करि पारिबो एवं वन कैन फील इट से चेतना रे रही जने तांकर उपस्थिति को अनुभव करि पारिबो किनु मांकर जो मदर्स प्रेजेंस कथा कहआ होची स्थूल उपस्थिति कथा एटा समथिंग मोर देन कन्सियसनेस चेतनागत भूमि ठारू आहुरी टिके ऊर्ध्व कथा एटा माने मां चाहिले स्थूल चेतना रे मध्य स्थूल भाव रे मध्य उपस्थित रही पारिबो एवं जने साधक बा तार संतान टिए अनुभव मध्य करि पारिबो वन फील्स हरसेल्फ देयर जड़े व्यक्ति जेकोसी स्थान में मांकर उपस्थिति को अनुभव करबा विदिन और एबव तांको भितरे भी एवं ऊपरे भी इटा विदिन माने अंतर भितरे हृदय भितरे भी एवं एबव माने ऊर्ध्वरे भी बा ऊपरे भी इटा जेकोसी जगह रे मांकर उपस्थिति को अनुभव करि पारिबो एवं ता ऊपर आउरे 11 जून 1936 रे ताको आउरी टिके क्लियर कले प्रभु श्री अरविंद द फीलिंग ऑफ द मदर्स प्रेजेंस और नियरनेस does not depend on whether you write or you do not write जने एठी गोटे सुंदर प्रश्न करिसंती से प्रश्नटा डायरेक्ट दिया है नहीं जहाँ जना पड़ुछि जे जने कविटीए बा लेखकटीए बा जे मां श्री अरविंद ऊपर कविता लेखंती किंबा लेखा लेखंती सुंदर भावरे मां को संपर्क रे से लेखुथुबा मां को उपस्थिति को नहीं जने कविता लिखिबो किंतु सतरे से मां को उपस्थिति अनुभव करि पारिबो कि नहीं गोटे प्रश्न बाकी मां को उपस्थिति को नहीं कि सह सह कविता लिखिबो मां को उपस्थिति को नहीं कि गुड़ाई गीत से गाउथुबो मातृ संगीत परिवेषण करुथुबो किंतु ता भितरे सतरे मां को उपस्थिति थिबो बोली कोनोसी ग्यारंटी नहीं द फीलिंग ऑफ द मदर्स प्रेजेंस और नियरनेस डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर यू राइट और यू डू नॉट राइट Many who write often do not feel it. Many who write अनेक लोक जो माने ए प्रकार लेखंती बा मां को संपर्क रे गुडाई चिठी लेखंती चिठी गुडी को नेगिरी भी समाधि रे रखंती अनेक कथा लेखंती बट दे डू नॉट फील इट किनु प्रकृति रे मां को उपस्थिति को अनुभव करि पारंती नहीं some who write seldom feel her always close आउ किसी लोक जो माने लेखंती से माने क्वचित तांकर नियरनेस बा निबिड़ता बा सान्निध्य बा तांकर पाखरे रहिबार अनुभूति तांकर अति कम थाए तो ये दृष्टि भाई भौणी मैंने आज समय हो गलानी एटा तो निरवच्छिन्न भाव में आउ गुड़ाए माने कथा अच्छी
आज सरू नहीं परवर्ती समय जेहेतु आम कंटिन्यूअसली CWS 32 को वॉल्यूम को आलोचना करवा भाई भौणी माने तो से दृष्टि आम टे कनसंट्रेट बा एकाग्र हेबा प्रकृति माँ दिव्य उपस्थिति को अनुभव करा जाई पारे माँ दिव्य सानिध्य लाभ करा जाई पारे माँ चेतना सहित एकीभूत भी आम हो पारिबा संभव से रिमेम्बर एंड ऑफर आसंतु आमे माने समस्ते निरत प्रति मुहूर्त माँ को स्मरण करवा एवं माँ को उपस्थिति को अनुभव करवा। वंदे मातरम। धन्यवाद भाई जो भाई आलोचना करूँ माँ उपस्थित रही भाई मन हो बड़ी भाइब्रेशन रोचे समस्ते या अनुभव करुवे जेते जेते आमे माँ प्रति उन्मूलित रहिबा जेते जेते माँ कथा मज्जी रहिबा जेते जेते माँ गीत को गाइबा माँ संगीत में मज्जिबा माँ लेखा को पढ़िबा एवं माँ विषय शहे सपने जागर जेते जेते आमे रहिबा माँ दिव्य उपस्थिति आमको फेरी रहिबो एटा निसंदेह एवं जहाँ भी करुवा सब कार्य को माँ को ऑफर करुवा रिमेम्बर एंड ऑफर याद करुवा ताले माँ प्रति मोमेंट रे फिजिकल प्रेजेंस भी ध्यान अनुभव करि पारबा सूक्ष्म स्थूल सब किछि माँ आम प्रति अप्राप्य हो रहा नहीं सब प्राप्य हो जापर टैंजिबल हम लाइन तो कथार भी अनुभव आम समस्त माँ श्री अरविंद अनुगामी मैंने जाने माँ को आम केते भल पाचे केते भल पाई माँ सानिध्य अनुभव करुचे माँ प्रेजेंस अनुभव करुचे कर रखा भाई भौणी मैंने माँ को सहित आम रहा आज कार्यक्रम को आम एठी विराम दबा समस्त उपस्थित समस्त भाई बापा मान को वंदे मातरम प्रणाम प्रभु माँ को अनंत कोटि प्रणाम जनाई भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन कर कार्यक्रम को घोषणा कले कार्यक्रम समस्त को